اللهم آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شافع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حمد ہے سب جات پاک کبریا کے واسطے اور صلاۃ و سلام ختم الانبیاء کے واسطے یا الہی شفیع روز جزا کے واسطے رحمت عالم جناب مصطفیٰ کے واسطے شیر حق حضرت علی مرتجا کے واسطے سید حضرت حسن شاہ ہدا کے واسطے حضرت عابد جناب باکر اہل صفا جعفر موسیٰ کاظم الرجا کے واسطے حضرت معروف کرکی اور سر سکتی ولی اور جنید و شبلی شاہ ہدا کے واسطے میرے ارمان دلی کو جلد پورا کر خدا شاہ عبد الواحد اہل صفا کے واسطے اور جناب الفرا اور الحسن اور سعید غوث العظم پیشوائے اولیاء کے واسطے اور جناب عبد الرزاق اور محمد جشور سید احمد با کمال با صفا کے واسطے حضرت سید علی و شیخ موسیٰ حق پرست حضرت سید حسن حضرت روا کے واسطے شیخ ابو العباس اور سید بہاؤالدین مست حضرت سید محمد حق نما کے واسطے شاہدین حضرت جلال اور شیخ فرید بہکری شاہ ابراہیم شیخ با خدا کے واسطے عبد الصمد عبد الرزاق اور اسماعیل شاہ اور جناب شکیر اللہ رہنما کے واسطے شاہدین حضرت نادت اللہ اور خدم علی دستگیر و رہنما پیشوا کے واسطے حضرت وارث علی محبوب رب دو جہاں غوث دوران امام الاولیاء کے واسطے قبلہ دین و پیشوائے اہل یقین حضرت سید غفور شاہ الحسامی رحمت اللہ علیہ مقتدا کے واسطے حضرت احسن اللہ جو اولیاء فی جمان غوث دوران کل حضرت روا کے واسطے اپنے احسان و کرم سے ارجو ہمیں مٹا کتب الکتاب حسن با خدا کے واسطے ان بزرگوں کی بدولت ارجو میرے ہو قبول یا الہی اپنی ذات کبریاء کے واسطے عزیز و مسکین کو دیدار سے مسرور کرو خاتمہ بالخیر ہو کل اولیاء کے واسطے تیری سیدہ ہے یا احسن وقت ہے احسن کا اپنے لطف رحمت بے انتہا کے واسطے اللہم ثبت قدمی علی صراط مستقیم آمین یا رب العالمین হে খোদা তুমি শক্তিময় জ্যোতির্ময় প্রেমময় করুণাময় তুমি অক্ষয় অব্যয় তোমার রহমতের বরকতে আমাদের সিনা প্রশস্ত করিয়া দাও আমাদের সকল দুঃখের সকল পেরেশানির অবসান করো আমাদের দুনিয়াবি চিন্তা দূর করো আমাদের সকল গুনাহ সকল ত্রুটি মার্জনা করো আমাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা দাও আমাদের তওবা কবুল করো আমাদের দিল রওশন করো কিয়ামতের দিবসে দরুদ শরীফকে আমাদের সায়দার করো মিজানে আমাদের কর্মফলকে ওজনদার করো সাকরাতুল মউত হইতে আমাদের রক্ষা করো কবরের আযাব হইতে আমাদেরকে রেহাই দাও হযরতের দিদার লাভের তৌফিক দাও
ইশকে ইলাহি, ইশকে রাসূল, ইশকে ওলি আল্লাহ এনায়েত করো। হযরতের সুন্নত পালনের শক্তি দাও। হাসরের বিচার দিনে হযরতের উম্মতভুক্ত করিও। হাউজে কাউসারের পানি দ্বারা আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিও। ঐশ্বর্যের গর্ভ হইতে পানাহ দাও। শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও দারিদ্র্যের জিল্লতি হইতে মুক্তি দাও। দুঃখ বিপদে যেন বিচলিত না হই, সকল অবস্থায় রেজা ও তসলিম ইখতিয়ারের শক্তি দাও। হে খোদা, তোমার দিকে অটুট ঈমান রাখিবার শক্তি দাও। অনাবিল শক্তি দানে ধন্য করো। পরিশেষে প্রার্থনা, আমাদের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দাও এবং তোমাতে আত্মসমর্পণের তৌফিক দাও। আমাদের সকল অহমিকা, সকল গর্ব, সকল হিংসা, সকল রিয়া, সকল দেশ দূর করো।